Go, nakataas pala yung mic ko. Rinig na ako? Ah. Kanina pa nagsasalta ah. Na-prank ako dun ah. Takot Yes. lang. Okay, set na. Wala mo nang gagalaw, 8, 7, 6. Tingin sa macro, parto, macro. Mid Phoenix. Laser. Tingin sa macro. Clear yung Pakapal, walk na sa harap. 3, 2, 1, push laser, dali. Salubong, makase, up. 147, up. Okay, baon nyo pa. Hindi, akyat. Ground numero sa Akyat. Pasok may namatay. Portal side kayo, portal side. Okay, palagan nyo pa yan. Okay, punta kayo portal side. Pasok may namatay. Be, portal side na. Hayaan nyo makatakbo yung DDS. Uy, konti lang yan. Tropa yan. Pinapatay ako eh. Ay, ikaw ba yan? Dito na, portal side. Habol yung nabatay. Numero pa. Tingin, gate. 1. Bitaw na MH ha. Combo, makase. Up. 147. Up. Okay, banat lang. Okay, banat pa. Pasok may namatay. Pasok ulit may namatay. Bilog. Bilog na. Compress bilog. Okay, pasok lang with namatay ha. L numero. Sige. Pasok mid. 3, 2, 1, MH. Bitaw MH. Tingin sa makra, maniwala. Tara, push L. Okay, bitaw lang. Pa L to. Eto, L. 8, Likod ni Payas 7. galing ah. Itabol na. Banat pa. Okay, dali. Palagpas sa meron. Tingin gate. L2. Push L2 gate. Okay, palag lang. Wala nang papasok. SP revive. Clear R. Okay, tapakar. 3, 2, 1, pasok R. Okay, set R. 7, 6, 5, 4, 3. Bitaw MH. Parto tayo. Passing L. Okay, parto. Bitaw MH, parto. Hello? Arto lahat. Dali, punta sa Arto. Arto, pa-laser gitna, laser bilog. Laser bilog. L2. Passing covering yun. May light speed lahat dito, malilikuran natin to ha. Wala mo nang dudungaw, pakapal lang. 3, 2, 1, tara, push L1. Okay, baon nyo sa box. Ge, palag. Ipitan to. Hindi, tulak pa. Pasok sa box. Box nyo, huwag kang magtira balik. Basta. Okay, bitaw. Fred, dire-diretso lang sa box. Huwag kayong magtira balik. Tandaan nyo, hindi mga nakasubscribe ngayon yan. Tapak mid. 3, 2, Flashing 1. Pasok mid. Habol tayo L. Set mid. Okay, set lang. BA, bitaw MH. Pabiyay nga pa, bitaw MH. 3, 2, 1. Push L. Tara na, tingin sa makra. Mabilis ang galaw, oy. Flashing yan. Covering. Tatlong guild. Dali. Pasok sa kawan ha. Gago, nasan yun? Okay, set lang. Okay, pasok L namatay. Baba na ng R1 Phoenix. Okay, set dito. Bitaw MH. Tingin sa gate. Walang bababa. 3, 2, 1. Tapal. 1. Up. Okay, tapal pa. Okay, tapalang gate. Yung mga FS sa gate kayo mang out. Tingin sa likod. Box. 8, 7, 6. Pareso nga po. 5, 4, 3, 2, 1. Pasok sa kaon. Okay, nice one. Good shot. Nice one, Jaira. Nice one, Molestia. Tingin L2 naman. DDS. Palag pa sa meron. Sige, palag lang. SP revive na. Okay, SP revive. Tapakar. Clear R. Tapakar. Pakapal. 3, 2, 1, pasok R. Okay, set lang dito. Habol yung mga nasa labas pa. Tangina, ubos kila S69. Parang bagong renew ah.
Nabugbog kasi nung nakaraan. L yun na, clashing L. Yan, Recovery yan. ng Defiance. Set. 3, 2, 1, MH. Magka-clash to, Takusa, Defiance. MH, 3, 2, 1, push L. Sync pa rin dito. L. Okay, tulak. Walk na sarap. 3, 2, 1, push. Makapal na. Dali. Banat pa L2. Okay, palag. Sa kahon. Tingin L2. Aking kayo. Putang ina mo, nag-miss. Okay, tingin gate. Pasok na namatay. 8, 7, sa kahon na, 6, pasok sa kahon. 3, 2, 1, hitable na to, pare, hitable na to. Okay, banat pa sa kahon. Meron pa na late ha, 5, 4, 3, 2, 1, pasok al namatay, ha. Pasok al namatay. Okay, set. 8, 7, 6, 5. Pasok kahon. 3, 2, 1. Hitable na to. Hitable na sa kahon. Sige, palag pa. Pasok al namatay. Okay, sasalo tayo. Pasok al namatay. Yung naka-cross. Teka lang. L2. 1, up. DDS laser. 4, 7, up. Okay, palag pa. Ubus to. Pareso nga po. Maka-cancel. Sige, Packet na numero dyan, packet. tingin sa gate. Combo, makase. Up. BA. Pasok na namatay. Eto, sync ka. 8, 7. BA nyo. 3, 2, 1. Hitable na sync. BA nyo lang. No, Defiance mid. Putang Kapapasok inang. Hindi nyo pinansin yung sync. Okay, L. Pasok L namatay. Clear Pasok R. L namatay. Teka lang, mahabol ako L. Punta habol na ako, dyan, Defiance. Full wave. Tapat. Gate backouts. Eto, Oh, gate. Tanaw, gate. Okay, palagpas sa meron. Tangin na, ba't nag-L2 kayo? Okay, palagpas sa meron. Okay, palagpa. Ako sa DDSR. Numero kasama. Esper vibe. Clear mid. Teka lang, patay ako eh. Okay, tapak mid. 3, 2, 1, pasok mid. Set mid. Bilog lang. Okay, bilog. 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1. Push R. R. Okay, palag. Kagulo to. Okay, palagan nyo. Okay, pasok sa kahon. Packet may Defiance ha. Defiance. Tingin. L2. R2, sorry. R2. Tangin na, ba't ako namatay? Para ito nga po. Balik sa butas. Pasok R namatay. Dito kayo sa kahon. Sa kahon. Tingin sa macro. Clear Macro. L. Mid na. Okay. Okay. Pasok R. Habol kayo dito. R. Hindi patayin yung pude yan. 5, 4. Bitaw MH. 3, 2, 1. Push mid. Ito na. Hitable na to. Numero laser. Macro lang. Walang tutuloy. 3, 2, 1. L1. Tingin sa pinanggalingan. Likod. Balik. Kagulo to. Okay, likod. Pael. Pamid naman. Pamid naman. Okay, palag pa sa meron. Tangina, hindi ako mag-crit. Okay, mid. Tulak. Palag pa, nandiyan pa kaya? Makapal pa. Hello? Labas ako eh. Sige, Espera vibe. Tapa ka, R. Gago, palagan nyo kasi yung mga nasa labas. Clear R. Okay, pasok R. Pakapal tayo, dami namatay. Okay, set R, habol R. R. Gate. Tingnan yung gate ha. Mag-R to. Okay, set. 3, 2, 1. Ito MH. 3, 2, 1. Parto. Gigi. Maniwala.
Okay, R2, R2, R3, baba. Ah, L2. baba. Pa L2, baba. Pa L2, baba. Pa L2, pa L2, pa L2, pa L2. Nasa mid yung numero. Okay, pa L1, pa L1, pa L1. Walk muna, walk. 3, 2, 1, push L1. Flashing L. Flashing Okay, L. push L1, push L1, push L1. Pasok sa kahon, ha. Pasok sa kahon. Makase, up. 147, up. Okay, palag pa. Ubos. Pareso nga po. Pasok L namatay. 8, 7, numero 6, 5, 4, 3. Go, L2. Akyat. Pa L2. 3, 2, 1, balik. Balikan nyo. Okay, balik. Balik. Numero Isa. pa. Ang ina, naiwan ko. Nasa mid. Okay, palag. Ala pala akong SP na expert. Ina mo. Okay, palag pa. Palag lang. Ayan. Eh naman, nag-expire na biscuit. Okay, revive na. Tapak R. Wala nga. Tapak R. Palagan nyo, babawasan kayo nyo, no? 3, 2, 1, pasok R. Clear. Okay, pasok R. Set sa R. Flashing Yes. yan L. Sige. Set R. 3, 2, 1, MH. 3, 2, 1, tara, push L. L1. Okay, bypass mid. Ito, palaser. Ito. Ano Andito, sync. Ubus. Nice one, Malestia. 3, Later pa. babalang. Hang nim. Okay, dyan lang. Dito lang. Kalat lang dito. Gago. Si Hive. Pareso nga. Cut. Okay, buhay na. Pabiyay nga. Okay, dito lang. Babalang, oy. Huwag kayo magpapitas. 3, 2, 1. MH nga. MH. Palaser tayo. 3, 2, 1. Cancel laser. Tara, go L2. Hindi, bypass yan. Kapapasok lang. DDS R. Flashing ng Takosa. Eto na. Nagkagulo na doon. Sige, sorry. Akin yan. Yes, pero bye. Clear mid. Flashing R. Ano yan? Bakit? Clear mid. At lang. Okay, pasok mid. Hindi ko nakita yun eh. Kala ko kapapasok lang. Sorry. Hindi ko makagalaw eh. Hindi ka ako naka-MH eh. 3, 2, 1 MH. Bitaw MH. 3, 2, 1 push R. R. Sige, push R. Sige, pa R2. Go R2. Okay, pakapala R2 ah. Mid baba. Defiance. Sige. Umakit ng mid. R2 lang. R2. Set. Ay, takusa daw R. Babalik tayo. 3, 2, 1. Habol MH ah. Punta na dyan yung sync. Abot pa yan ah. 3, 2, 1. Pasok kahon. Okay, pasok sa kahon. Kahon. Puta, wag kayo dyan sa labas. Okay, SP revive. Taka na, mauubos tayo pag ganyan. Clear mid. SP revive. Be, yung mga FS, pumasok kayo pag di kayo nagpapa-MMR. Okay, tapak mid. Clear. L Pasok mid. Takosa. Papuntang L2. Pasok mid. Takosa L. Portal side nga, portal side. Tingin sa macro. Portal side be, para hindi kayo makita. Putang ina, nandyan ba yung macro? O tanga kayo? Ay, sorry. Aryan. 3, 2, 1 MH. Bitaw MH. Takosa. Ito, flashing pa R. Ay, hindi ako inabot. Okay, push R. Be, kung saan yung macro, doon kayo. Okay, kalat R. Pasok. Huwag kayo magtira balik, uy. Tangina, nauubos kayo dyan sa hagdan. L2 ready at Takosa. Oh, L2 daw L2. Okay, pasok R namatay. Dito compress macro. Tangina, ligaling nyo. Nasa L2 flashing. 3, 2, 1, R2. Oh, ubos na. Balik box. Pasok R namatay. Ay, walay pala yung sync ng Takosa. Okay, gilang. Tangina, may Flash mid. 3, 2, 1 MH. MH. Ito yung Gago, wala na naman ng MH. Tara, L1. Nasa lubong. Ito, salubong, salpok. yung matras. Kots, wag ka na mag-ano.
Kats, wag ka na mag-scout. Bumabalik yung sakit nilang katangahan pag may scouter talaga. Numero R. Wait lang, di ako makalabas. Flashing yan mid. Wag ka na mag-scout, Kats. Di natin kailangan yan. Naka-eagle eye naman ako eh. Nabobobo lang yung mga member natin eh. Tangina 300 MMR tapos tira balik. Tangina mo, Tira, pang-PK tira. lang yan. Pasok R. Pasok R, pasok R, pasok R. Mid baba yung clashing ah. Ay po. Huwag ka na nga mag-scout. Susugod na naman yung mga tanga dyan. Oo na. Eh, set. 3, 2, 1, MH. MH. Okay, baba, low mid, walang aakyat. 3, 2, 1, push laser. Laser. Habol. Okay, laser. 3, 2, 1, alagwa, kalat. Cancel muna. Puta, puro kayo 147. Okay, palagpa. Oh, ubos ko yung MMR nyo pag ganyan gagawin nyo ah. Yes. Okay, tapak mid. Kill kayo. Tapak mid. Ay. 3, 2, 1, pasok mid. Sige. Tumingin kayo sa macro ah. 8, 7, 6, 5, bitaw image. 4, 3, 2, 1. Hitabol. Tingin macro. Cancel muna bago 147. Saan ng galawan yan? Okay, palag. Tingin sa macro ko kung nasan ako. Okay, palag pa sa meron. Oh, 3, SP revive. Tangina, marurunong na kayo gumalaw na nakaraan ah. Ilang beses na yun ah. Okay, tapakar. 3, 2, 1, pasok R. Set. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baba, palaser. Pansinin nyo nga ito si Rel. Oh, balik na. Tingin sa macro lang kayo tumingin. Putang ina nyo. Ayaw nyo makinig. 3, 2, 1, L1. L2 ah. Katalikod. L1. Oh, dito muna. Takusa muna. Hitabol. Okay, palag. 3, 2, 1, tingin L2. Tingin L2. Tingin sa macro. Pasok L na matay. Dali, mabilis ang galaw. Huwag kayo pa-chuplets. Tangina, galawan nyo. Pang mobs. Okay, pasok L na matay. Umahon kayo dito, uy. Okay, pakapal. Pasok L. Konti natin. Eh, yung mga 200 MMR. May nakat. Okay, pasok L na matay. Okay na galaw nyo. Ngayon, patanga na naman kayo ng patanga. Sa mid yan ah. Gang. Tirahin nyo po. 3, 2, 1, tapal gate. Huy, wag kayong umatras, putang ina nyo. Tanga. Oh, ito likod. 8, 7, likod, box. 3, 2, 1. Hitabol to. Go L2. Hanggang dito, DDS. Okay, push L2. Hit. Push L2. Oh, may tao pa sa L2 ah. Tangina, umarap na kayo sa gate. 3, 2, 1, pinanggalingan. Okay, pinanggalingan. Cancel muna. Oh, SP revive. Pangit ng galaw niya, pre. Okay, set ulit. Tangina, lahat. Nagpa-PMMR na yata eh. Tira R. Okay, tapak L. Tapak mid. Tangina, ang nipis natin. 3, 2, 1, pasok mid. Ito, 8, 7, 6. Bilog lang. Tingin sa macro. 3, 2, 1. Hitabol yan ha. Makikipag-ipitan. Wala pa akong pinabababa. Putang ina nyo. Tatanga nyo. 3, 2, 1, baba. Baba. Sausaw na to. Gagamba. 1, up. 147, up. Okay, banat lang. Banat. Okay, palag pa. L1. Okay, push L1. Sige. Palag pa sa meron. Wala nang papasok. Walang papasok ah. Naka-BA sync. Sige. Tapakar. SP revive na. Tapakar.
R. 3, 2, 1, pasok R. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, MH. Ito MH. Pakapal lang muna, 3, 2, 1, push mid, low mid lang walang akyat. 3, 2, 1, salpokin nyo to, sync. Bukase, up. Takin na warat. Tingin pinanggalingan. Low mid. 3, up. Dito lang. Balik R1. Ito, Easy R1 na sila. pinanggalingan. R1. Pinanggalingan. Likod. Up, keep it. Okay, SP revive. Okay, gagamba mo. Babalik tayo sa pagiging gagamba kahit makapal. Yan, takbuhan. Tapakel. 3, 2, 1, pasok L. L. Okay, takbo pa. 7, 6, 5, ito MH. 3, 2, 1. Nagpakita na yung tin. Tara sa baba. Laking bagay mo. Okay, baba. Palaser. Balik. Gitna. Cambio gitna. 3, 2, 1, push L. Push mid. Salpok. Left and right. Pasok mid namatay. Tingin sa macro. Macro. Hanapin nyo yung macro. Ay. Macro. 3, 2, 1, MH. Pero yung hype buhay yan ah. MH. 3, 2, 1. BA nyo na to. Okay, BA nyo. Packet. 3, 2, 1. Tapal gate. Meron pa. Numero pa. Gate. Tangina, nag-atrasan. Gate, tapak gate. Gate. Tapal. SP revive, portal. Yes, SP revive, portal. Tapak L. L. 3, 2, 1, pasok L. Pasok L. Habol tayo sa class sa gitna. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bitaw MH. 3, 2, 1, baba. Palaser. Palaser. Combo makase. Up. Laser lang. Nandito kalaban. Nandito. Okay, L2. Tingin sa macro, pre. L2. 3, 2, 1. Push nyo na to. Ay, iipitin tayo nito. Okay, pasok L2. Tatapal tayo sa gate. 3, 2, 1. Cambio balik. Balikan nyo. Tapal gate L2 ah. Tapal gate L2. Uy, hangnim. Putang ina mo. Abitaw. Okay, palag pa sa meron. Okay, SP revive. Tapak mid. Mid. 3, 2, 1, pasok mid. 8, 7, 6, 5, 4, 3, MH, 2, 1, BA. BA hitter. Pasok mid namatay. Tangina, babagal nyo. Nipis namin tuloy. Okay, cancel. Galaw. Dito lang, pasok mid. BA nyo to mga ano. Pa-BA nga pa. Okay, palagan nyo. Harian clashing. Sige, manipis kami. Compress gitna. Tangina nyo, makinig kayo. Di ba, nipis? Pasok mid namatay. Yung iba, wala pa. Tangina, konti natin, pre. Di ko mamove to hanggat di ko makapal. Packet na. Tingin sa gate. Macro lang. Tingin lang, sabi ko. Tingin sa macro. Macro. Walang tutulak. Pasok mid namatay. Tangina, sobrang nipis na natin 3, 2, 1, push L. L. Sa manipis tayo. Okay, pa L2. Up, bakuran nyo na to. Dito muna. Macro. May na si Panda. Nabiyay na daw panda. Hitable na. Tingin gate. Papa-MH ako dito 3, 2, 1, MH. Ikot tayo L2. Di kayo ng harapan. Nag-atrasan kayo Okay, L2. Ayan Sa gitna ng nasa R2 lang yan. 3,
2, 1, push nyo. Ayun, Phoenix. Linisin nyo, linisin nyo, linisin nyo, linisin nyo. Nasa L, Phoenix. Oh, balik, 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 bilog, balik, bilog, balik, bilog, 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 File 2 bilog, na, bilog. file. 3, 2, 1, push L2. L2, 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 L2. Combo, makase, up. Yan. Okay, palag pa, palag pa. Pasok kayo, pasok kayo. Pasok, pasok, pasok. Putang na, dito na ako sa loob, oh. Okay, tapal pa. Okay, palag pa sa meron. Tangin na, ayaw nyo magsipasok, ha. Yes, pero vibe. Flashing R. Baba. Nasa Espero vibe, tapakar. Baka dyan, Mabilisan lang baka- to. Oo nga. Cancelan. 3, 2, 1, pasok R. Set. 8, 7, 6, flashing mid. 5, 4, 2, 1. BA nga po, yes. 3, 2, 1, push mid, push mid, push mid, push mid, push mid, push mid, push mid. Nakatalikod daw to. 3, 2, 1. Akyat, 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 akyat. Makase, combo, up. 147. Up, pa-portal, 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 pa-portal. Okay, pa-portal, palag nyo pa-portal, palag nyo pa-portal. Oh, okay, pasok may namatay, pasok may namatay. Tangin ng iw yan. Umuulan, ha? Yung Angel's Cry. Pasok may namatay. 3, 2, 1, tapal, 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 tapal. Walang atras. Okay, tapal pa, 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 tapal, 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 tapal. Basag tayo, Esper Vibe. Basag tayo, basag tayo, basag tayo. Tapakel. Ako sa L. Tapakel, tapakel, tapakel. 3, 2, 1, pasok L. Palag to, ha? 8, 7, 6, 5, 4. Habol tayo, L2, ha? 2, 1. Bitaw MH, bitaw MH, pa L2, bitaw MH, pa L2. Okay, tapal. Tapal, 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 tapal. Okay, ubusin niyo DDS. Okay, sinag. Nasa laser. Palaser nga po. Up, balik kayo L2, balik kayo L2, balik kayo L1, 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 L1. Pareso nga po. Wait lang. Ako na. Okay, L1 lang, L1 lang, L1 lang. Pasok kayo sa count, pasok kayo sa count. Tingin sa macro. Hanapin niyo yung macro, pre. Hanapin niyo yung macro, hanapin niyo yung macro, please. Makinig, makinig, makinig. Giging choplets na naman galawan niya eh. Laser yan, clash. Okay, 3, 2, 1, MH. Ito sa MH, laser. MH, 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 MH. MH, MH, MH. Hello? Oh, dito na lang tayo sa count. Sa count na lang kayo, count. 8, 7, 6, 5, 4, 3, Pasok kayo, brawler. 2, 1. Itabol. Itabol na. Oh, pasok L naman tayo. Pasok L naman tayo. Tingin sa gate. Pasok L naman tayo. Tingin sa gate. Gate. Tingin. 3, 2, 1. Salpokin nyo nga itong ano. Salpokin nyo itong sing. Up. Akyat ulit. Meron pumasok ha. Akyat ulit. 3, 2, 1. Tapal gate. Gate. Tangina, sumasalida talaga sa L2. Parang dadakdak. Okay, palag lang sa meron. Okay, palag sa meron, tapakar. Tapakar. Ano, puro slam dunk player pala yung mga member ngayon. 3, 2, 1, pasok R. Yes, set sa R. 7. Sa L yan, sa L. Yes, set. Bitaw MH. Macro. Mabilis ang galaw. 3, 2, 1, push L1. Push L1, lahat ng lalabas sa mid, katin nyo. Oh, no, wala sa mid. L1. 3, 2, 1, makase. Up, Likod, tak ano, sync. 4, 7, up. Okay, palag sa box, oh. Palag sa box, pre. Palag sa box. Okay, palag pa. Okay, pangin na basag. Yes, pero vibe. Clear Dalawa. mid. Eh, tapak mid. Tapak mid. 3, 2, 1, pasok mid. Wag mo lang sabihin yung clash cuts. Nauuna sila sa atin eh. Nauna sa command yung member natin. 3, 2, 1, MH. 3, 2, 1. Wala pa. R. Push R. Makase. Up. 147. Up. Sige, palag pa. Tangina na. Nauuna na sila magmakase ah. Mukhang nag-renew ah. Sige, palag pa sa meron. Pipilis na ulit na makase nyo ah. Tapakar. Kumunat na ulit sila, par. 3, 2, 1, pasok R. Pasok R. Tangina, kukunat na nila ulit.
Set. Set, 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 set. 3, 2, 1. Palag L. Up. Dito na. Macro, 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 macro. L. Tuloy. Okay, pakapal. Taga lang. Marami pang humabol. Maraming na late. Hindi, mga ayaw pa magsipag SP. 200 lang MMR. Raining hatampe. 3, 2, 1. Bitaw AG. Uy, wala pa. Tara, low mid. Ano, kukulit nyo. Okay, low mid. Pael. 3, 2, 1. Push L. Alagwa, boys. Kahon. Pael 2. Reso nga po, yes. Gek, tulak niya L2. Tingin pinanggalingan. Pinanggalingan gate. 8, 7, pabi 6, 5, 4, up. May bagong pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Kahon, L1. Okay, count ng L1. Up, SP revive. Okay, palag lang sa meron ha. Palag lang sa meron. Palag sa meron. SP revive. Ang pangit ng looban yan. Tapak mid. 3, 2, 1, pasok mid. Mabilisan lang to, mag-aar tayo. 8. Ito MH. 5, 4, 3, 2. BI muna. Yeah, dito lang. Pabiyay nga po ES. 3, 2, 1. Tara, pael. Okay, go L2. Nahaba ng buntot. Okay, hinto kayo lahat L2 ha. Antayin natin mag-clash. Mag-aabot yan. Pakapal. 3, 2, 1. Palaser. Okay, palaser. Low right. Oh, ito na. 3, 2, 1. Makase. Up. 147. Up. Dali. Palag. Ubus yan sana. Dapat ubus pala. Ubus dapat yan. Okay, nalikuran yan. Okay, palag pa sa meron. Okay, banger boys. Goodie. Okay, palag lang. Diretso. Palag. Ubusin nyo. Okay, palag pa sa meron. Palag pa. Oh, L1 naman. L1. Up. Taga lang. Paporta lang ako ha. Wala akong SP eh. Okay, pasok mid. Mid. Pasok mid. Dali, portal side para hindi kayo makita. Dalihan nyo, be. Sumunod lang kayo, please. 8, 7, 6, 5. Nipis natin na pumasok sa mid. Bitaw mid. 2, 1. Hitable na to, be. Hitable na. Okay, banatan nyo. Okay, banat pa. Tanginang nipis natin doon, pa. SP nga lahat. SP lahat. Pati yung nagpapa-MMR, SP. Napakar. Okay, dito lang tayo. Hanggat yung nag-SP na sa loob, tanginang, nipis na natin eh. Okay, SP. Napakar. Okay, tayo, dami ko pa nakikita lumalabas eh. Okay, SP tapakar. 3, 2, 1, pasok R. Okay, pakapal. 8, 7, recovering to, bitaw MH. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Go R2. Okay, wasak yan. Go R2. Up, balik, pinanggalingan. Balik, R-box. Okay, pasok R namatay. Okay, pasok R namatay. Tingin lang sa macro lang kayo. Macro lang. Pasok R namatay. 8. Bitaw MH. 3, 2, 1. Push low mid. Pa mid. Clear mid. Up, ikutan na. Pasok mid. 8, 7, 6. BA nyo. 3. Nagkrono. Dito lang. Bilog. Compress bilog.
press bilog. Antayin natin yung clash. 3, 2, 1, push L. L, 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 L. R, 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 R. Cambio R, cambio R, cambio R, cambio R, cambio R. R, 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 R. Pasok R, pasok R, pasok R, pasok R, push R, push R, push R. Gay, tuloy pa. Yakit niya. Akyat. Oh, basag. SP revive. Bigyan yung barginahin rin niya. Tapak L. Sige nga Radan, bye-bye, love you. Ay, love you to. Tapak L. 3, 2, 1, pasok L. Okay. 7, 6. Papa, yung macro mo ah. Or, macro. Yung mic mo ah. 2, 1. Ito yung mate. 3, 2, 1. L2. Push L2. L2. Pasok L2. Makase. Up. At 4-7. Up. Gi. Palag pa. Oh, dito lang. Tingin sa macro. Reso nyo namatay. Reso namatay. 3, Idiot. Akit. 2, 1. Gate. Gate pa. Oh, si paring well. Wasak ulo. Oh, reso nyo namatay. Oh, gate ulit. Gate ulit, sing. Gate ulit, sing. Naman, sino yun? Ay, pamute nga yan yung mayroon. Oh, tingin L1. SP revive. Kapal ng Phoenix po. Kinangina nyo. Tapakar. 3, 2, 1, pasok R. Pasok R. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1, tara, push L. Push L. Okay, push. 3, okay, diretso, bypass mid. Pa-L2 tayo. 3, 2, 1, L2. Clear nyo muna to. Tara L2. Push L2. Nag-ikutan. Ito sa baba, later ah. Laser side L2. 3, 2, 1. Push, palaw base. Palaw flat. 3, 2, 1, laser bilog. Laser bilog. Yung RA, nakapiyo yan ah. Okay, pakapal. Bitaw MH. 3, 2, 1, R2. Pasok ka namatay. 3, 2, 1. Push R1. Hawak makase. Combo. Up. 147. Up. Ipitan to ah. Okay, palagpa. Hanggang gate. Okay, palag. Arbox. Pasok niyo butas. Okay. Palag pa sa meron. Wala na papasok. Papasok. Tapak mid. Mid. 3, 2, 1, pasok mid. Okay, 8. Papalagan natin to ah. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bitaw MH. Habol tayo R-box. 3, 2, 1, push R. 3, 2, 1. Akyat. Akyat. Ubusin nyo. Parto. Putang ina mo, namatay. Okay, pareso nga po, AS. Pasok ka namatay. 3, 2, 1, gate. Up, wala. Pasok ka namatay, be. Bes, R. Pasok R. Pasok ka namatay. Okay, palag dito. Pasok R. Putang ina, nyo pansin na, no? Okay, habol R. Hindi akong paparis dito hanggat yung mapasok yung mga namatay. Tingin gate. Tingin lang. 3. Pasok R namatay ah. 3, 2, 1. R2. Ubos, balik na. Putang ina, hinabol yung isa. Ano kaya, dogs? Yeah, pa-FP dito. 3, 2, 1. Palaw mid. Low mid. 3, 2, 1. Akyat mid. Mid. Akyat. Tangina nyo, portal. Tingin sa pinanggalingan. Gate. Tapal gate. Tapal.
Basag na naman tayo, par. Oh, SP revive. SP revive, SP revive, tapak L. Tapak L, be. L, 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 L. L, 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 L. 3, 2, 1, pasok L. L, 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 L. Okay, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. MH, BA, 3, Rel 2, kukomboyin kayo 1. ng rel. Baba, baba. Cancelin niyo yung rail, cancelin niyo yung rail. Huy. Utang, ina mo, patay agad kay Tito Roy. Okay, pareso nga po. Pareso. Yes. Okay, palag lang. Oh, balik kayo L-box. Balik kayo L-box. L-box. Pasok L namatay. Bakit na? Tingin sa gate. Fines. Tingin sa gate. 8, 7. Dito nga kayo sa makro. Makro. Tingin sa makro. Bitaw MH. Pabiyay nga pa. Bitaw MH. BA. Nag-laser, Wala pa. kaya. 3, 2, 1. Tara, laser. Makase. Up. Okay, palag. Bubukan nyo. Nag-ikutan na yung mga FS sa L2. Okay, reset. Reset tapak mid. Tapak mid. Tapak R. Pakapal muna tayo. 3, 2, 1, pasok R. Okay, pakapal. Pasok R mga namatay. Okay, papakapal tayo sa R. R. Tangina, nipis na natin. Yeah, set. 3, 2, 1, MH. 3, 2, 1, laser. 3, 2, 1, mid. Cut nyo na yung low mid. 3, 2, 1, akyat mid. Kagulo pala sila. Okay, palag pa. Okay, palag sa mid. Okay, palag. Portal, oh. Palag pa, be. Okay, palagan nyo pa. Okay, kaya pa to, oh. Putang, mo dyan, Pex. Okay, palag pa. Up, SP revive. Tapak L. L. 3, 2, 1, pasok L. 8, 7, 6. L, pasok L. Okay, reset. Set. Pabiyay nga po. 3, 2, 1, MH. 3, 2, 1, patra. Habol mid. Push mid. Habol. Kagulo mid. Up, back. Back. 3, 2, 1, balik. Okay, push. Para masikip lang. Okay, palag. Gago, wag niyo babasag. Diyan lang palaga sa ibabaw. Okay, marami kayo napipitas, oh. Nauubos pa. Sync na lang yan. Okay, pa-right kayo. Pa-right. Okay, palag pa. Palag pa sa meron. Sige, tulak niyo pa. Okay, tulak pa. Tulak pa. Kaya pa. Hindi, SP revive na. Yan sinasabi ko sa inyo, eh. Huwag kayong mauna sa macro, pre. Pag nagpa-back, nandun na kayo sa dulo. Okay, tapak ka, L. Ay, naintindihan nyo na. Pag nauna kayo sa macro. Pasok L. 8, 7, 6, MH, 5, 4, 3, 2, 1. Tingin sa gate, ha. Dito lang kayo sa kaon. Tingin sa gate. 3, 2, 1. Palaser. Magka-clash silang takusa. Okay, push laser. Pa L2. Okay, diretso lang. Wala man bebait, ha. Okay, ikot lang to. Nakataya? Okay, palag nyo to. Okay, palag nyo to. Bamba, makase. Up. Okay, palag nyo pa. Tangina, mukhang uubos pa tayo to. Okay, palag pa. Kahon. Nagbiyak pala sila. Okay, reset. Bamba man. Pang. Sala na patay. Clear mid. Okay, tapak mid. 3, 2, 1, pasok mid. Pasok mid. Pakapal. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 5 minutes, ha. Tapak tayo, 2. Tara, push L. Huwag kayo mauna sa macro. 3, 2, 1, salpok. Okay, salpok. Kalas kayo. Utang, nasabi ko, salpok. Huwag tira balik, uy. Kawawa sa inyo. Okay, reset. SP revive na, tapak R.
Tapakar, 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 tapakar. Hindi tayo makatagal sa class ngayon, ah. 3, Walang takot. 2, 1. May nakatapak, Kots? Takusa dito. Anong oras yan? 8. Okay, Nakuha. harap, pasok, har, pasok, har, pasok, har, pasok, har. Okay, set, R. Oh, lalabanan natin to, ha. 8, 7. Walang lalabas. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, itabol. Yan, sabi ko, walang lalabas, eh. Yawa. Nasa hagdan kayo. Okay, palag. Tingnan nyo, ayaw nyo sumunod sa command. Hindi naman kayo makagalaw na matino. Tapak mid. Clear mid. Pasok mid. Tangin na, Clear nyo. pag magwa 147 lang kayo at yun lang alam nyo ibitaw, wag na kayong tumakbo, par. Doon na lang kayo sa pwesto. Kaya set mid. Pasok mid mga nasa labas pa. Salida pa kayo, 147 lang pala bibitaw nyo. Tanginan yan. 3, 2, 1, gate. Bitaw MH. 3, 2, 1, par. Yan. Par. Salpokin nyo. Akyat. Gi, palag. Putang inang yan, nambebait ng kakampi. Oh, Arto naman. R2. Gi, R2. Gi, palag pa sa meron. Gi, makapal pa kayo. Gi, palag pa sa meron. Palag pa. Gi, palag pa. Oh, SP revive. Tang ina ba, wag niyo i-bait yung kakampi niyo, huy. Okay, tapak mid. Tapak L. L. 3, 2, 1, pasok L. 8. Okay, paalisin yan. Wag niyo nang tirahin yung DDS. Wala nang titira sa DDS, ha. Pasok L na matay. Okay, set. 3, 2, 1, MH. Walang habol sa DDS, pre. 3, 2, 1, baba. Cut yung mid. Up, walang akyat. Tingin sa macro. Macro, 3, up. Dito lang, macro lang. Luwagan nyo lang. Baba. 3, 2, 1, tapal mid. Walang akyat. Tapal lang. Okay, likod. R1. Yan yung inaantay natin, eh. Geng. Palag. Ubos pa R1 na. Kaya lang, hindi na kaya saluhin yung mid. Okay, palag lang sa meron. Papapatay lang ako. Tangina, wala ng ano. SP card. Geng, walang papasok, ha. Walang papasok. Okay, tapak L. 3, 2, 1, pasok L. 8. Papalagan natin to, ha. Okay, papalagan natin sa R2 yan. Sa L2. Pito MH, BIBA. 3, 2, 1, MH. 3, 2, 1, push L2. Push L2. Laser baba. Laser bilog. Pakapal laser gitna. Tingin sa macro. Hanap macro. Okay, palagan nyo. Palag. Pasok, hoy. Pasok. Okay, palag pa. Dami na iiwan. Okay, palag pa. SP revive. Gagi, wag nyo na ako reso, par. Wala akong SP, SP card. Taga lang, patay ako. Ay, kulit. Preso mo na lang. Sige. Dito na, Defiance. Taga lang. Tangay nang yan. Pinatay ako dito sa malapit sa portal. Ang ina mo, sinag. Tanga ka. 5-9 yun, ha. Verifying defiance. Okay, tapakar. Tapakin ka. Mid na. Pasok mid. Yes, set. Dito na. Set mid. Saan yan, pre? Packet ng defiance. 3, 2, 1, push MF. Flashing high ground. Okay, MF. Palep. Hold R. Palep tayo. High flat na.
Flashing Okay. eye flat. Sige, 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 sige. Sa kusap. 3, 2, 1, gitna, 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 gitna. Makro, 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 makro. 3, 2, 1. Akyat na, akyat na, akyat na, akyat na, akyat na. Palagan nyo pa. Palep, 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 palag, 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 palag. Palag, 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 palag. Okay, 3, 2, 1, R3, 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 R3. Dalawa ah. Okay, 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 okay. Alam ang SP. Paluan na lang natin. Okay, tapak L. Tinigil Tapak ako. mid, tapak mid. Tapak L, 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 L. Bill na kay CD. Trap mo. Ako na, Ay, ako na. hindi kasi pwede i-trap eh. 3, 2, 1, pasok L. Teka lang, bumibili pa ako. Hanggang hintayin ka namin dito. Kasi, okay. Isa Walang muna. wala nga mauunang FS. Walang magpapakitang FS sa kalaban. Malalaman galaw natin eh. Wala rin naman kayong ginagawa. Kaya dito lang. 8. Papalagan muna natin to. 7, 6, 5. Iko, balik dito. Tanga, nakasasabi lang walang magpapakita. Hitawal na to. Yung Sebo naka-PU. Kukulit nyo. Okay, pasok L namatay, pasok L namatay, pasok L namatay. Yung Seb naka-PU, papansin. Oy, papansin yung Seb. Pasok L namatay, pasok L namatay. Nakadalawang skill pa yun. Pasok may namatay. L pala, pasok L, pasok L, pasok L. 3, 2, 1. Tara, pa L2. Go L3, go L3, go L3, go L3. Yung mga FS, wag na kayong kumalas. Magpakamatay na lang kayo sa harap, may silbi pa. Iniiwan nyo na ang parte nyo. L3, L3 pa kapal, L3 pa kapal, L3 pa kapal. Okay, L3 pa kapal. Pakapal L3. Okay, late sila, late sila. 3, 2, 1. Okay, akyat. Gold, gold, gold. Gitna, gitna, gitna. Push R3, push R3, push R3, push R3, push R3, push R3, push R3. 3, 2, 1, makase. Up. 147. Up. Okay. Okay, pasok R3, R3, pasok R3, pasok R3, pasok R3 muna, pasok R3 muna. 3, up, DDS, DDS, wag nyo engage DDS, pre. Pasok R3, 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 R3. Wag na kill DDS, wag na kill DDS, wag na kill DDS. Papaburn tayo MH dito. Sa testing natin bumasag ah. Okay, 3, 2, 1, MH. MH, 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 MH. 3, 2, 1, macro. Walang mauna sa macro. Walang mauna sa macro. Walang mauna. 3, 2, up, 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 up. Teka lang, teka lang, teka lang. Dito lang, dito lang. Macro, macro, be, macro, macro. Pakiintindi yung sinasabi ng commander. Nasaan yung mga FS? Nasa mga FS? Nasa mga FS? FS, 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 FS. Likod nyo, numero. Low flat. Takin na, tagal. Yung FS ayaw gumalaw. Give up. 3, 2, 1, pasok FS. FS, FS muna. FS, FS. 3, 2, 1, push, 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 push hitter, Numero push likod. hitter. Papasok. Push hitter, push hitter. Game, pasok, 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 pasok. Up, SP revive. Diyan DDS, pasok tayo. Okay, habol tayo, habol tayo, habol tayo. Flash sila. Okay, tapak R, tapak R, tapak R, tapak R, tapak R, tapak R. Tapak R, tapak R, tapak R. Pakapal R, 3, 2, 1, pasok R. Palagan natin to. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hitabol, hitabol, hitabol. Palinis lang, palinis lang, palinis lang. Ito yung RE oh. Sa gilid. Pasok R namatay, pasok R namatay, pasok R namatay. R1 muna, R1 muna, R1 muna, R1 muna, R1 muna, R1 muna. Mga FS mauna, mga FS mauna. 3, 2, 1, push R3. Push R3, push R3. Mauna na yung mga FS. Okay, pasalo damage, mauna FS. Okay, R3 lang, R3 lang, R3 lang, R3 lang. FS, punta na hagdan, FS. Punta na hagdan, FS. Punta na hagdan, FS. Wala MMR. Walang MMR, punta na hagdan. Pabitaw MH nga muna, balik muna kayo. Pabitaw muna kami MH. 3, 2, 1, MH. 3, 2, 1, push FS, push FS, push FS. Mauna FS, mauna FS. 3, 2, 1, push main, push main, push main. Makase, combo, up. Okay, 147, up. Okay, mababasag na, mababasag na. Tagos, 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 tagos. Okay, sige, sige, palag pa, palag. Putang, inipit tayo ng mira. Unahin natin ng mira. Yes, revive. Unahin natin ng mira muna. Okay, tapak L, tapak L, tapak L. L, 3, 2, 1, pasok L. Pasok L, set. Wait lang, antayin nyo. Yeah, pasok L, pasok L, pasok L. May CD ka na, Tox? Meron na isa. Sige, sige, Pero sa akin isa. Manipis sige, na sige, yun, sige. 3, 2, 1, MH, 3, 2, 1, L3, 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 L3. Takbo na, mabilis ang galaw, pre. Doon na kayo mag-full buffs. Wala Ihinto pa. pa naman eh. Yeah, L3, 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 L3.
L3, 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 L3. Pakapal L3, pakapal L3. Walang sisilip, walang sisilip, walang sisilip, walang sisilip. Mahaba. Sige. Pakapal lang. Pakapal. Man, pasilip nga, MF. Ito sila panda pala. Hoy, putang ina kayo ba si Man? Recovering, Chong. Dalawang 3, party patay. 2, 1. Mauna Epes. Tara po. Dalawang party Push MF. patay dito. Push MF. 3, 2, 1. Makase. Up. Okay, push MF. MF. Pasok. Manipis na. Numero. Oh, tara, SP revive. Habol tayo. Napauno tayo ng numero lang. Oo nga. Hindi ko na nga nakita kanina eh. Sige, Nagpaiwan na din yung sync. Scout mo yung numero. Okay, tapak mid. DDS nandito papasok. Paantay ka muna bago ka magano. Dami mahaba kasi lagi. Takusa. Pasok mid. Diskarte mo lang. Pasok mid. Flashing dito, Takusa, saka DDS. Teka lang, hanapin ko yung numero. Okay, pasok mid. Pakapal. BI mga hitter. 3, 2, 1 MH. 3, 2, 1 laser daan mid. Okay, nasa numero, Kots? Teka lang, Parait. Phoenix, file Defiant 3. R3 ah. Defiance R3. Tara, mid lang. Huwag niyo munang pitasin. Huwag mo nang pitasin. Chong, wag nyo habulin. Importante buo tayo sa MF. Ba't nyo hinahabol? Okay, pakapal high plot. Teka lang. Kapal na to, Defiance. Okay. Antayin muna natin yung numero. Ito yung numero sa L3 yan. Nakita ko na. Okay, dito lang kayo. Okay, kaklasin muna natin to. 3, 2, 1, macro. Tingin macro. 3, 2, 1, push L3. L3, nakatalikod. Makase, combo, up. Okay, pasok. Okay, pasok pa. Manipis na. Pasok, palag. SP revive. Dali. SP revive. Tangina, hindi rin natin mabasag numero ngayon ah. Yes, SP revive. Tapakar. Tanda ko yung numero. Tapakar. 3, 2, 1, pasok R. Okay, matahan mo nga yan, Kots. Okay, set R. 3, 2, 1 MH. Nasa L3. MH. 3, 2, 1 R3. Sino ba pwedeng i-chat dun sa kabila? Paklas nga L3 yung ano. numero. L3 numero. Pachat nyo nga. Okay, R3 lang. Paklas nyo nga yung yung DDS numero. Para mabawasan. Pasok tayo. Dito lang sa macro lang, pre. Buo to numero L3 ah. Sige. Nasa kayod lang. Nasa R3 kami, man. Ang dami nasa high plot ah. Dito kayo, R3. Naghihintay numero. Dito lang. Sige, nasa ba DDS? Paklas natin sa DDS. Okay, ikot. Takusa L2. Takusa. Sa L2 ako, Takusa. Dito yung DDS high plot. Sige, dito lang, macro ko lang. R3 lang. Okay, R3 lang, makapal. May ipit kasi oras natin eh. Kailangan may pumasok na mauna sa kanila eh. Okay, dyan lang kayo, R3 lang. Buo pa rin numero. Ayun, kinaklose na ng DDS yung numero. 3, 2, 1, tingin sa macro. 3, 2, 1, FS mauna. 3, 2, 1, push. Okay, pasok. Antigas talaga nila ngayon. Okay, pasok. SP revive. SP. Buo pa rin numero. May nakatapak. Mamamatay si Tokyo. Okay, tapak mid. Tapakar. Wala, basag na yung numero 3, 2, sa 1. L3. Pasok R. Numero pa MF, manipis na to. Yeah, set R. Bitaw MH. Hindi na tayo aabot ah. Hindi tayo abot. Plus na lang natin. Yeah, 3, 2, 1 Baka MH. DDS aabot. Baka abot DDS, Chong. Baka abot DDS, tara. Help natin. Takusa, nasa E-room. Yeah, palep. Baba. Time na. Tatlong guild flashing. Sa MF. Tara, MF. Go MF. Phoenix, nandito na rin. Okay, go MF. 3, 2, 1. MF. Okay, clashin nyo tayo. Mga lumalabas sa MF, oh. Okay, combo, makase. Up. Okay, palag pa. Tanga na, ito sa may L-box. L gold. Yeah, GG's guys. Nice. Nice G. Nice game, Chong. Nice try. Na, Una.
Binabantayan ng numero yung Phoenix. Anong Defiance? Nakaharang. Oo, Yan nakaharap. Yan na, akyat na second. Okay, nice, G, nice, G, nice, G. Nice, nice. Ay, gago, repats pala. Nice G mga boss. GG's, 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 nice game. Nice try. PK 45. PK 45.